ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାଇୱା ପଛପଟୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନ୍ତି ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମାର୍କଣାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାର୍କଣା ମା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସିମୁଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ରାଜାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଓ ପ୍ରମୋଦକୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। मोना श्री अक्षय कुमार जेना आम घर मैतापुर। आज कौन एक्सीडेंट एक्सीडेंट मु शुणिली जे दुटा छुआ आमर गाँ छुआ एक्सीडेंट होती पंजाबी तड़का होटेल पाखे और शुणिया क्षणी मुझे सागे सागे आसिक पहुँचली मार्कणा मेडिकल और देखिली अवस्था बहुत सीरीयस अच्छी। मतलब कौन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र सिमुलिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र केमी ना मुझे आसिक देखिली मु पेशा जन फार्मासीस्ट मोर गोटे औषध दुकान अच्छी सेवा ठीक ठाक अच्छी मो हिसाब से मुझे ट्रिटमेंट जोगली और तुरंत 108 व्यवस्था करी समस्त भाई मैंने आम आसिक पहुँचले मैतापुर कटक पठेलु आ गोटे दुखर घटना आम गाँ छुआ दुटा पड़ी गाड़ी आगे बारंबार दुर्घटना होती सचेतनता क्या भी तो ना हेलमेट यूज करना जहाँपर दुर्घटना बारंबार घटुची आर्कणा ट्राफिक समस्या रोचे जो डिवर्सन जापारना यही सब प्रोब्लेम हो। आज दीदीटा एक्सीडेंट होती गोटे आप जामझेड़ रही गोटे हूँ पंजाबी कॉलेज पाखे देखो बर्तमान जो NH 16 काम जो अवधि थिला ता बर्तमान अवधि सरीगला भी जो ब्रिज को कंस्ट्रक्शन नहीं थिला आपंकर मैतापुर फुलाड़ी पर्यंत 61 किलोमीटर रास्तार अवस्था कहले न सरे प्रत्येक दिन ये दुर्घटना हो द्रुत गतिर गाड़ी चलुची तेणु ए प्रति कार प्रशासन निंगा ना कि अंकुश ना गाड़ी संख्या वृद्धि हो बाइक संख्या भी सहित वृद्धि हो एक्सीडेंट सबुदिन हो सबुदिन जीवन हानि हो।